ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗେଶିଷ ଭାଇ को धन्यवाद देवी से रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୋ ମେନି ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଇ କରିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି ବିଏମ୍ସିର ଅନେକ କାମ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବା ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଟି ନାଉ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ କି ନେଇକରି ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାରଣ ରୋଟରୀ ସେତେବେଳେ ମେୟର ଥିଲାବେଳେ 10 ବର୍ଷ ତୁମର ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପଠୁ କରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ପଡ଼େ ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଲଣ୍ଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିରୋସିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଟା ଲିଙ୍କ୍ସ କଲେ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ମାଇ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ବିଜିଏଷ୍ଟ ଏରିଆ ଏଠି ବିଗ୍ ମହଲଟା ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼ ତା ପଛରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପିଓରଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଅଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ପରିବାରକୁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ରଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ମାଗିବାର ଥାଏ ମାଗିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେବେ ସେଭଳିଆ ଦିନରେ ଆଜି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି डेंटाल केयर नुहे विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार सेवा दि जाउची माने आखिर केते जे हॉस्पिटल है तार सीमा नहीं डेंटाल बोधे ये प्रथम एठी जोटा किया बाकी थिला जोटा कि दरकार थिला जे हमर डेंटाल केयर रो गोटे हेबा कथा जा हो आज गोटे भल कथा है या टे जदि बेसी प्रचार करि परिबा ताले लोक माने आसिकरी माने बेनिफिट नहीं पारे मु यार शुभ कामना करुच्ची जे भल भाव चालू लोकंकर उपकार हो देखो निश्चित रूपे यहाँ गोटे आम समस्त गोटे शुभ खबर बोली आम भाविबा कहीं आज गोटे पवित्र दिन पवित्र घोषयात्रा आम एत बड़ सुंदर प्रयासटी करूँ आगुरी आम आई केयर पर विभिन्न जगह आम सब आपड़ जेपीएम आई हस्पिटाल पोखरीपुटे आई हस्पिटाल गत काली आम गोटे बड़बिल गोटे बहुत बड़ आई हस्पिटाल इनागुरेट करी आसिलु जयपुर में आमर आई हस्पिटाल अच्छी आपंकर बालेश्वर आई हस्पिटाल अच्छी पुरी रे आई केयर सेंटर अच्छी जारकार अच्छी विभिन्न जगह आम आई केयर पर अनेक कार्य रोटरी करे तो प्रथम थर पर आम बहुत खुशी लगुच जे आम डेंटाल केयर एवं जोटा कि आवश्यकता पड़ जाए प्रत्येक लोकंर बर्तमान दांतर किसी ना कि समस्या रही खाली लोक मैंने नुहे कुनि कुनि पिला माने भी तांकर भी दांतर समस्या रही तेणु से आम गोटे चिंता कलु मो सहित आउ कि जन आमर अभियान टीम किसी सभ्य मैंने चिंता कले जे आम गोटे डेंटाल केयर उपर आम गोटे यूनिट करवा आउ बड़ धरणर करवा मोर विश्वास निश्चित रूपे आज जो छोट धरणर आम ये आरंभ करूँ आज गोटे पवित्र दिन में यहाँ आसंता काली गोटे बड़ डेंटाल रोटरी गोटे बड़ डेंटाल हस्पिटाल होकर भुवनेश्वर परिणत हम जो समग्र ओडिशारू लोक आसी ये मागणार चिकित्सा पाई यहाँ थिला आमर उद्देश्य मोर विश्वास जे समस्त साथ रे समस्त सहयोग रे ए कार्य निश्चित रूपे संपूर्ण हो पार देखो मोर तो विश्वास रमें जो छाड़ी जीवु आमर जी सक्सेसर ताको आउरी जोरे त्वरान्वित करंतु से कार्य को आउरी बढ़ातु यहाँ मोर विश्वास किंतु मोर आशा तो निश्चित रूपे रहीं आम जिते गोटे भल कम करुचु आम चाहबू जे सेठी आगू किभली भाव में आउरी से बढ़ी चलू तेणु निश्चित विश्वास अच्छी प्रभु जगन्नाथ पाखे विश्वास अच्छी रोटरीयान विश्वास अच्छी रोटरी सक्सेसर मान विश्वास अच्छी निश्चित रूपे मुझे छाड़ी जाऊँगी ताकू आउरी से त्वरान्वित करेंगे आउरी से कार्य को जोरदार कैरी ऑन करेंगे यहाँ मोर विश्वास अच्छी नुआ कार्यपंथा मु 15 जुलाई भितर निश्चित रूपे जोटा सार कहले सार तो सब मोर सहित नरेंद्र सार आउ मैडम कनकलता मैडम सब आम परिवार सहित आशीर्वाद रही है निश्चित रूपे मु प्रथम जुलाई कि 15 तारीख भितर जुलाई 15 भितर निश्चित रूपे मोर आगामी कार्यपंथा कौन रही घोषणा निश्चित करी कहीं मु बसबार लोक नुह मुझे कहूँ मु बसबार लोक नुह जे सार जो कहले गवर्नर हो रही जाती मुझे रही मोर बहुत स्वप्न अच्छी आगू किसी बहुत किसी करार अच्छी निश्चित रूपे आपण मैंने जानवे आपण मान चैनल माध्यम कहि निश्चित भाव में रोटरी सहित जोड़ी मु बहुत खुशी बहुत बड़ बड़ लोक सहित कम कर गोटे गुंडुची मशा सदृश गोटे मुझे साहय कर पारे निजी बहुत
ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଆଉ 20 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବି ସେଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ମୋର ଆଶା। ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁଠି ବସିଲେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଟରୀକି ଆସିଲେ ଆପଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେନି, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ହାତରୁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ 20 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଦରକାର ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଛୁଆକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା କମେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସି ଖାଇଲି, ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେବା ଦେଉଛି ତା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋତେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେବେ, ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।